माइक पकड़ लिए। जी सर ये बताएं, साहब ये बताएं कि आज ऐसे ही चले चले करें 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 होते रखो होते रखो। चलें सर ओके शुरू कर दें कैसे एक मिनट बस यार दे देना इसको, दे देना भैया आप दे दें इसको। जी सर बिस्मिल्लाह करें। जी शुरू करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मीटिंग थी ये फॉलो अप मीटिंग थी। पहले एक मीटिंग हो चुकी जिसमें एक प्रेजेंटेशन हुई है रिगार्डिंग SIFC और जो उसमें तमाम जो सूबे हैं उनके हवाले से जो जो भी इनिशिएटिव वहाँ पे लिए जाएंगे, तो उस पर आज ज़रा थोड़ा सा उन चीज़ों को बेहतर करके पेश किया गया कि आप उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और हम तो हमेशा की तरह यही कहते हैं कि हमारे जो सूबे के वसाइल हैं पहले भी वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और हमें खुशी है इस बात में। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और आगे भी हम यही कहते हैं कि अगर हमारे वसाइल बरोकार ला के इस्तेमाल हों और हमारे सूबे के लोगों को भी फ़ायदा हो और पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, लेकिन उसमें जो सूबे का हमारा शेयर है उसके ऊपर ज़ाहिर बात है कि हम कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे। और उस पर बातचीत हुई है और ये कमिटमेंट हुई है कि जो सूबे के शेयर हैं उसके अंदर जो सूबे के हकूक़ हैं, सूबे की आवाम के हकूक़ हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और हमने भी एश्योरिटी दी है कि बिल्कुल पहले भी हमने हमेशा पाकिस्तान के अपने वसाइल जो हैं लाए हैं इनके सामने और इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं और उससे फ़ायदा हो रहा है मुल्क का और आगे भी इंशाल्लाह होगा। दूसरी बात, आज के इजलास में इतना लंबा ये इजलास था, क्या कुछ चीज़ें अहम डिस्कस हुई और आपने अपने कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके सूबे से मुतल्लिक़ उनसे मुतल्लिक़ आगाह किया आपने कुछ? जी बिल्कुल किया, इसलिए तो आए थे यहाँ पे, अपने नुमाइंदगी करने ही आए थे। उसमें कुछ चीज़ें थी ऐसी कि जो एक प्लान में थी फेडरल गवर्नमेंट के कि वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लोग ऑलरेडी जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और हालात की वजह से हमें जानी माली नुकसान भी हुआ है, हमारी अफवाज को भी हुआ, हमारी पुलिस का भी हुआ, हमारी आवाम का भी हुआ और माशी तौर पर भी हुआ। तो इस वक्त पॉसिबल नहीं है तो इस बजट में उसको शामिल ना किया जाए। तो उस पर उन्होंने एग्री किया मेरे साथ और उन्होंने कहा कि अभी इसको शामिल नहीं करते और आगे बैठ में से बात करेंगे और आगे अवाम को जब तक हमने कहा हम ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, तब तक ऐसा कोई टैक्स जो है वो हमें कबूल नहीं है। सर ये बताएं कि आपने जो है साहब कौन कौन से अदारे जो है उनको निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है, कोई फैसला हुआ? इसमें जो हमारे जो मेन चीज़ें हैं, एक हमारा जो सेक्टर है माइनिंग का बड़ा पोटेंशियल सेक्टर है, उसमें हम खुद भी अभी हमने कंपनी बनाई है माइनिंग की और ख़ुद भी रिफॉर्म्स करके उस पर अपना रेवेन्यू बड़ा बढ़ा सकते हैं। और उसमें हमने वो ईज़ ऑफ बिजनेस और बेसिकली ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए ही कंपनी बनाई है। तो उसमें हम भी ऑफ़र कर रहे हैं, कोई भी अगर आते हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है किसी मुल्क की, किसी कंपनी की, किसी इदारे की या प्राइवेट भी, तो हम वेलकम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे के थ्रू भी आती है तो हम वेलकम करेंगे। दूसरा जो है टूरिज़्म हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो इसके अंदर मौजूद है, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आएगी, वैसे भी आ रही है, हम खुद भी लगे हुए हैं, तो ऐसी भी आएगी। एग्रीकल्चर एक बड़ा पोटेंशियल हमारा एक सेक्टर है, उसके अंदर भी इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुई हैं, उसमें भी जो आएंगी इंशाल्लाह वो भी मुझे उम्मीद है कि सूबे के जो हमारे फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसमें भी वो किरदार अदा करेंगी और पाकिस्तान के लिए भी करेंगी और रेवेन्यू भी आएगा सूबे को भी और पाकिस्तान को भी। वफाक से पहले बहुत पहले और हाइडल जो है वो भी जारी बात है, इस वक्त भी आपको पता है सबसे सस्ती बिजली हम ही दे रहे हैं, हम मज़ीद बिजली अपनी खुद भी बना रहे हैं और मज़ीद अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं बिजली के और हम चाहते ही हैं कि हम उसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अपनी इंडस्ट्री की तरफ जाएँ। और हमारा अपना जो प्लान बना है और हमारे जो अभी रिसेंट जो हमारे कुछ कंप्लीट होने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट इंशाल्लाह उनको हमने फुल फंड कर दिया है, जो हमारे शेयर का पैसा था तो उसको हम इंशाल्लाह रशकई में जाके हम अपना इंडस्ट्रियल शेयर बनाएंगे और उस पर हम इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करेंगे कि वो आए KP में और हमें उससे रेवेन्यू भी आए और हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों को और हमारे मजदूरों को रोजगार भी मिले। सर ये बताएं दो चीज़ें कि एक तो बिजली के हवाले से आपकी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी, तो वो जो मामला था पेस्को को अंडर करने के हवाले से लोड शेडिंग के मामला, क्या वो भी चीज़ें जो है वो टेकअप की हैं? और बहुत पहले वफाक से पहले सूबे ने जो है KPK ने बजट दे दिया है, तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं दोनों बातों पर ज़रा? जी जहाँ तक बात है कि वो जो मैंने इनको एक डेडलाइन दी थी वो उस पर बातचीत हुई है और उसके ऊपर अभी ये हो रहा है कि अभी हमारी थोड़ी देर बाद एक मीटिंग है जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी होंगे और हमारे मिनिस्टर पावर भी होंगे यहाँ के फेडरल, और हम बैठेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि मेरे इस वक्त हालात क्या हैं और मेरे अवाम पे कितना बोझ मैं इस वक्त डाल सकता हूँ और साहब में जो मेरे वाजिबात हैं उसके हवाले से ही बात होगी। और मैं अगर अपने लोगों का जिसको एक चोरी कहते हैं मैं मजबूरी कहता हूँ
اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات چیت ہوگی، اور تھوڑی دیر بعد میٹنگ ہے اس کے اوپر ابھی، اور اس پہ انشاءاللہ بات چیت کر کے میں اپنے صوبے کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا. ہمارے صوبے کو جو لوگوں نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے، اسی لیے دیا کہ ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑیں انشاءاللہ. اور اگر کوئی زیادتی ہوگی اور ہمارے واجبات ادا بھی نہیں کیے جا رہے، اور ہمارے واجبات کو ہم کہتے ہیں ایڈجسٹ کر لو، ایڈجسٹ بھی نہیں کیا جاتا، تو پھر میرے خیال میں زیادتی ہے. پھر ظاہری بات ہے ہم اپنے صوبائی لیول پہ وہ اقدامات کریں گے جو ہماری پاور میں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دیں. جہاں تک بجٹ کی بات ہے، دیکھیں آئین میں بجٹ پیش کرنے میں جب منع نہیں کیا گیا تو میں نے اپنا بجٹ جو دیا ہے اس کو آپ سمجھیں کہ اس وقت بتایا گیا تھا کہ 12,000 پلس جو ہے وہ اس وقت جو ریونیو ریسپٹس ہوں گی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوں گی، تو بجٹ اس کے مطابق ہی بنایا جائے گا. اب آج پتہ چلا کہ جی 12.9 ہے، تو میں نے تو اپنا 11 کے حساب سے بنایا ہے. میں نے ایک سپیس رکھی ہے کہ اگر ان کی کوئی کمی آتی بھی ہے بجٹ میں تو اکارڈنگلی ہم آپٹ کر لیں گے. تو ابھی تو ماشاءاللہ میں نے اسی حساب سے بجٹ رکھا، اور یہ جو ان کے ٹارگیٹس ہیں تو میں نے 11 کے حساب سے رکھا، 11,000 کے حساب سے، اور یہ تو 12.9 کے حساب سے آ رہا ہے. تو مجھے مزید بھی اس میں ریلیف ملے گا میرے بجٹ میں. باقی جو میرے ٹیکسز ہیں، میری عوام ہے، مجھے پتہ ہے ان کے کیا حالات ہیں. میں اپنے ٹیکسز اپنے حساب سے لگاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی عوام کے اوپر ٹیکسز لگاؤں، بوجھ ڈالوں. تو میں نے ایک ریلیف دیا اپنی عوام کو. میرا ایک فلائی بجٹ ہے، میں نے لوگوں کو روزگار دینا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ انشاءاللہ نوجوان بچیوں کو، عوام کو ہم روزگار دیں گے، بلا سود قرضے دیں گے. ہمارا اپنا ایک پلان ہے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے. مختلف ہمارے محکمے ہیں ان کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، ہم ان سب پہ کام کریں گے. تو ہم نے اپنا جو بجٹ دیا ہے اس کا کوئی سے تعلق نہیں ہے کہ جو کل سے میں سن رہا ہوں کہ جی ہم نے کوئی غلط کام کیا. یہ ہمارا آئینی حق تھا، آئینی حق کے مطابق ہماری تیاری مکمل تھی، ہم نے کر لی ہے اس کو. اور انشاءاللہ ہمارا بہترین بجٹ ہے، اور انشاءاللہ ہمارے بجٹ میں ہم نے جو عوام کو ریلیف دیا ہے ہمیں اس پہ خوشی ہے. ہماری عوام کا حق بنتا تھا، اور انشاءاللہ ہم اس پہ قائم رہیں گے. علی امین صاحب، آپ کو مدعو نہیں کیا گیا، جو آفیشیل نوٹیفیکیشن تھا تینوں چیف منسٹرز کو بلایا. آپ کہیں ایس آئی ایف سی کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں ہے؟ کیونکہ جو ایس آئی ایف سی ہے پورے ملک کی نمائندگی کر رہی ہے، اس میں ہر اہم عہدیدار ہے، لیکن آپ کو باقاعدہ طور پہ نہیں بلایا گیا تھا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اب دیکھیں ایک بات تھی کہ مجھے پہلے نہیں بلایا گیا تھا اور ایک زیادتی تھی، لیکن میں نے اسے بڑا واضح جواب دے دیا تھا کہ دیکھیں میرے پاس اس وقت انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ میں کر رہا ہوں. انشاءاللہ گرپ ہماری آ چکی ہے. ہماری نئی گورنمنٹ نے اپنی گرپ کے ساتھ اپنا کام کر لیا ہے. مائننگ کمپنی میں نے بنا لی ہے. اپنا جو ہمارا ایسٹ کی جو ہماری مینجمنٹ کمپنی ہے اس پہ ہمارا کام ہو گیا ہے. ہماری ورکنگ گروپ بن چکے ہیں ہر حوالے سے. تو اگر ایس آئی ایف سی میں ہمیں شامل نہیں کر رہے تھے اور ہمیں نہیں بلا رہے تھے تو مجھے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا ایز اے صوبہ، کیونکہ میری ذات کی بات تو ہے نہیں، صوبے کی بات ہے. میں اس کے علاوہ بھی تمام سیکٹرز میں جو کام ایس آئی ایف سی کے تھرو ہوگا اس سے زیادہ کام کر سکتا ہوں. الحمدللہ ہمارے اندر پوٹینشیل بھی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ویژن بھی ہے عمران خان کا. تو اب انہوں نے پھر بلا لیا، دے وانٹ اس ٹو بی پارٹ آف اٹ. تو ہم حاضر ہیں، ہم انشاءاللہ اپنا کام بھی کریں گے. ایس آئی ایف سی کے تھرو جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی ہم حاضر ہیں، ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. کے حوالے سے افغانستان کا جو ہمارا ٹریڈ ہے، خاص کر انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ جو خاص اجلاس تھا، اس میں کوئی وہ آپ نے آواز اٹھائی کہ اس وجہ سے کافی ڈسٹربنگ پیدا ہوئی ہے موجودہ صورتحال میں جو افغانستان کے ساتھ؟ اس سے کافی ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ہمارا جو ایک روزگار وہاں پہ چل رہا ہے، اسپیشلی ہمارے ایکس جو فاٹا کا ایریا ہے، مرڈ ایریا، اس کے اندر ہمیں کافی مسائل آ رہے ہیں. لوگوں کا کاروبار منسلک تھا، اور اب یہ جو تجارت بند ہوئی ہے اس سے کافی نقصان ہو رہا ہے. تو ہم نے اس چیز کو اٹھایا ہے، لیکن چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک معاملہ ہے تو اس کے بارے میں پوری امید ہے کہ اس ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اس سے یہ نقصان صرف عوام کا نہیں ہے، ایک صوبے کا نہیں ہے، بلکہ زیادہ نقصان پاکستان کی معیشت کو بھی آ رہا ہے. تو اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ جلد اس پہ کام ہوگا اور یہ کھل جائے گی. سر ایک خبر لگی تھی کل ہی جنگ میں کہ عمران خان صاحب جو ہے گرمی کافی زیادہ ہے تو جیل میں جو ہے وہ گرمی سے تنگ بھی ہیں، تو آپ بھی جو ہے اے سی والی گاڑی میں ہیں، اچھے وانوں میں ہیں، اپوزیشن لیڈران بھی یہاں پر بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں. تو اس اہم اجلاس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے خان کے حوالے سے بات، یا اس کو سہولت دینے کے حوالے سے، یا کسی طریقے سے بھی عمران خان کی کوئی بات ہوئی ہے سر؟ دیکھیے جی، جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے وہ ہماری پریورٹی نمبر 1 ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے وہ ہماری پریورٹی ہے، اس پہ ہم لوگ پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں. ہماری ایک تحریک ہے، پولیٹیکل تحریک ہے، سیاسی تحریک ہے، اپنے لیڈر کے لیے ایک تحریک ہے، ہم چلا رہے ہیں اس کو. لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ بات چیت ہے جو شروع ہے، اور جس طرح عمران خان صاحب نے اب نوٹیفائی بھی کر دی ہیں، بندے آئیڈینٹیفائی بھی کر دیے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں، وہ ہماری ایک بات اس لیول پہ شروع ہے. لیکن اب چونکہ یہ جو ہے ایک اسپیسیفکلی ایک پریزنٹیشن تھی اور ایک مخصوص ایجنڈے پہ تھا، تو چونکہ اس کے اندر یہ والی بات چیت کی کوئی سے کوئی دعا سلام ہوئی ہے سر؟
हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। बहुत शुक्रिया कोई सर। बात नहीं हुई सर, इस हवाले से कोई बात या आगे कोई जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर, क्योंकि जो बात करनी है तो वो उसके बातचीत लिए कब तक कोई जो है अमली शक्ल इख्तियार करेगी, नतीजा खेज कब तक होगी सर जो बातचीत देखिए का- जी, इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया एक बात को, जब वो बाहर थे उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो माहौल नहीं बन रहा। बाकी हमारा जो अदालतों में हमारे केसेस चल रहे हैं, सारे जैली केसेस, आपको पता है, आहिस्ता आहिस्ता उनमें हर चीज़ सामने आती जा रही है। डिलेइंग टैक्टिक्स किए जा रहे थे, अब वो बेहतरी तरफ जा रहे हैं, डिसीजन आने लगे हैं। इंशाल्लाह हम उधर भी अपना जो जंग है, हमारी जो कानूनी जंग है, हम लड़ रहे हैं। और साथ में अगर हमारे साथ कोई बैठ के इस बात को, मामले को पाकिस्तान के लिए हल करने के लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करने के लिए है, तो जो कि इमरान खान साहब ने कहा है, उनसे खुद भी मुलाकात हो सकती है, खुद भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी मिल सकता है उनसे। और हमारा भी बोला है, हम भी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आएंगे बहुत जल्द। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह कि मई और जून का जो महीना है, इंशाल्लाह ये एक अच्छा महीना होगा और एक कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन आएंगे इस पे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने जो केस मजीद कर दिए हैं इमरान खान साहब पे, जो उन्होंने मजमून लिखा था इकोनॉमिस्ट में पे एक्ट थे, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पंजाब हुकूमत का तो पहले ये काम नहीं है, और अपनी वो कैबिनेट में बैठ के किसी के ऊपर जी कार्रवाई करने के लिए अगर आप एजेंडे डाल दें, फिर हमारी भी अपनी कैबिनेट है, फिर इस तरह एजेंडे हम भी डाल सकते हैं, लेकिन इंसान को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो उसकी डोमेन में ना। तो पंजाब हुकूमत अपनी डोमेन को बार बार जो है वो क्रॉस कर रही है। दूसरा अभी जो हम कोई मुजाहरा होता है, पुरअमन मुजाहरा होता है, कोई कॉल आती है पार्टी की, हमारा जमहूरी हक है, उसे पकड़ सकड़ फिर पर्चे देना, ये पंजाब हुकूमत का जो रवैया है ठीक नहीं है। ये जमहूरी रवैये नहीं इख्तियार कर रहे, और उसी वजह से क्या हो रहा है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार, ये पकड़ लो आगे। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो उनसे मिला है, असद कैसर साहब मिले, उमर अयूब साहब मिले, तो उनसे पूछ लो भाई। बहुत शुक्रिया खामखा सर, मुझे बहुत मौलाना फजल रहमान का बार बार क्यों कहते हो? बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाओ भाई। किसी पे लग रहा है, आगे से हट जाए भाईजान, भाई आगे से हट जाओ यार। यार उधर किधर? स्टॉप हो गई है भाई, अब तो गाड़ी निकाल लेने की। नीचे भाई, नीचे हो जाए। फ्लोर से कॉल आ रही है, लाइव चल रहा है।